देखो गतकाली विलंबित राति 12:30 गोटे भितर यह एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी जो घटना 5 जनकर मृत्यु होती 10 जन गुरुतर अवस्था नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होती बाकी 45 जन से 10पल्ला गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होती। बर्तमान मु अच्छे नयगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय परिसर में आप देखिपुं बर्तमान मुख्य चिकित्सालय चित्र किछि समय पूर्व जो मृत शरीर गुड़िक पहुंची 10 जन गुरुतर आहत बर्तमान चिकित्सा चली। सूचना देवाक चाहिए जड़े व्यक्ति गुरुतर अवस्था संकटापन्न अवस्था भुवनेश्वर स्थानांतर करा सारी आउ जड़े व्यक्ति को आउ किछि समय भितर एठू स्थानांतर करार प्रक्रिया बर्तमान आरंभ करा सारी। बाकी अन्य माने समस्ते बर्तमान चिकित्साधीन अच्छा। गतकाली विलंबित रात्रि घटना घटी आम बर्तमान सीधा सड़क भाव में काजुआली डिपार्टमेंट को जाऊे जो भितर रोगी मैंने बर्तमान चिकित्साधीन अच्छा आसतु से मतामत ना आपको चित्र देखा भाव में रोगी मैंने बर्तमान गुरुतर अवस्था जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होती चिकित्सा चली। मैडम अच्छा आप बस रे थिले आपंकर टे प्रतिक्रिया नवाक चाहिए गतकाली केते घटना घटला कौन कौन सब घटना है राति 12:25 रे गाड़ी एक्सीडेंट है से आप कौन करते सर 12:30 समय आम सब शोई आप कौटू बाहर कुआडे जाउतले आम ब्रह्मपुर बाहर बुलिया सब जाऊँ बलांगीर संबलपुर ये सब बस रे टोटल के जन लोक थिले 40 ରୁ 50 जन थे। प्रथम जो दुर्घटना घटला से कौन थिला स्थिति आपण सोईथिले ना चाहिथिले तापरे कौन हला शोई सर अचानक बस जो लोटिला सब धड़धाड़ ये सब पड़गलु तले तापरे केते समय परे पुलिस पहुंचले ना दमकल पहुंचला ना स्थानीय लोक पहुंचले पाखापाखि झरका पाखापाखि सब बाहरी पड़े जो पछपटे डोर कारण डोर पटे बस लोटिला डोर पटे किए बाहरी पड़े पछपटे काच पटे सब बाहर से पाखापाखि सब बाहरी पड़े आम सब जहाँ ऊपर ऊपर थिलु सब आम बाहरलु जन दी जन हाथ बढ़ेले साहाଯ୍य करने तले जी जन थे सर टी बेस माड़ हो जाए गोटे 5 जन खंडे मरीगले। आपण जिते बस रु बाहर से देखी 5 जनकर मृत्यु होती ना मेडिकल रे देखलु 5 जन हमर बस एक्सीडेंट रे 5 जनकर मृत्यु होइछि। आपण कोन एकुटिया जाउतले ना आपण को परिवार रे के जाउतले आमे पिल्ला 4 जन आ बड़ लोक आमे 3 जन जाउतले। एबे कहार आपण ए जे हॉस्पिटलाइज्ड हेचंदी आपण आहत हेचन आपणकर के परिवार किबा संपर्क के आहत हेचंदी आपण नयगढ़ मेडिकल रे अछन आमे सब भल अछि सर पिल्ला मान तो बहुत भल अछि मो मध्ये भल अछि मो सांगर टिके माड हो जाइछि त हम एठी आछू तार गोडडा टिके फ्रैक्चर हेछि। अच्छा एक दुर्घटनार कारण कौन है पर आपण किछ अनुमान करथिले जानिनी सर दुर्घटनार कारण मु किछ जानि निश्चित भाव में जहाँ से कहते से दुर्घटनार कारण किसी से जानी पारि नाहंती घटना जिते घटला से राति 12:30 समय से शोई पड़ते एवं तापर जो बाहर को बाहर कराई किसी समय पर पुलिस एवं दमकल बाहिनी एमाने समस्ते पहुंचा पर उद्धार करा 10 जन को बर्तमान जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतर करा भितर प्रथम पर्यायर जड़े एवं परवर्ती समय आउ जड़े 2 जन को बर्तमान भुवनेश्वर स्थानांतर करा एवं बाकी जो 8 जन रही से प्रायतः आपाततः विपद मुक्त रही स्वाभाविक भाव में एभली एक बड़ घटना पूरा जिले में चर्चा सृष्टि कर। मो ना दीपमाला विषय मु ब्रह्मपुर आसी आम गोटे टूरिस्ट बस रे समस्ते गोटे 40-50 जन मिसिकी आम बुलिया जाऊँ राति 8टा बेले आम बस बाहर ब्रह्मपुर 12:30 टाकरा रोड रे आम बसटा एक्सीडेंट हो गला गोटे उच्चा जगह थिला से उच्चा जगह गोटे गछ थिला सेडी बाडे हेगिरी गछरे बाडे हेगिरी बसटा लोटी पड़ला आउ बहुत लोकंकर बहुत माड़ होइछि 5 जन मरिछंती आउ आपनकर की जाउथिला आपन परिवार ना की आमे हमरो आमे बड़ लोक 3 जन पिल्ला 4 जन 5 जन आमे जाउथलु हमरो बेसी किछि माड़ हेइनी खाली मो सांगडार टिके फ्रैक्चर हो जाइछि गोडडा आ पिल्ला माने बहुत सुरक्षित अछंती। अच्छा जेतोला एक्सीडेंट हैला सेतोला माहौल केमति थिला सर 12:30 कथा समस्ते शोईथिले प्राय गाड़ीटा अचानक उल्टी पड़ला समस्ते पड़गले तले थिया लोक गुड़ा बेसी दबीरी मरीगले बेसी माड़ होगा एक्सीडेंट के समय पर पुलिस दमकल के समय पर गोटे अध घंटा भीतर आसी
ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଟେକିକିରି ହାତ ଝିକିକି କାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିକିରି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦବିକିରି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠିକି ନୟାଗଡ଼କୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ନୟାଗଡ଼କୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆମ ଟିକେ ନୟାଗଡ଼ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ପଳଉ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ କଣ ଅନୁମାନ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ଜାଣିନି ସାର୍। କଣ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ରାତ୍ର 8ଟାରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରିଥିଲୁ। ହରିଶଙ୍କର ନୃସିଂହନାଥ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଦଶପଲ୍ଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଢାବାରେ ଖାଇକି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଡ଼ିଥିଲା, ଟାକରା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାକରା ଘାଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସି ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ପିକଅପ୍ ଥିଲା। ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାଟିଲା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ପଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ କଣ ହେଲା? ସେଥିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାୟ ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମିଶେଇ 5 ଜଣ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି 30ରୁ 40 ଜଣ ଟିକେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ? ମୋ ବାପା ମା ସାର୍ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନୟାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 5 ଜଣର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ନେଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଶଙ୍କରରୁ ନୃସିଂହନାଥ ହେଇକି ଘଟଗାଁ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇକି ଆମେ ସେପଟେ ବାହାରି ପୁରୀ ଛତିଆ ପଟ ହେଇକି ବାହାରି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ କଣ? ସେଇ ପଥରଟା ନା ଦ୍ରୁତଗତି ନା କଣ ନାଇଁ, ପାଇଁ ହେଲା? ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲି। ମୁଁ ପାଟି କଲି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ପାସ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଟି କରିଥିଲି। ପାଟି କଲା ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଡ଼ିଟା ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା କାଟିଥିଲି, ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି। କେତେ ସମୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୋଉ ଦମକଳ କୁହନ୍ତୁ, ପୁଲିସ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେଠି ତ କେହି ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେଇଟା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ପଲଟି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ତାର ଯେତେବେଳେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛିଟକି ଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ରୋଡ଼କୁ ଗଲି, କେହି ବି ବାହାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଆସିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, କ'ଣ କରିବି? ଫୋନ୍ ବି ଆଉ କରିପାରିଲିନି କାହାକୁ। ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ 2-3ଟା ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଥିଲି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଦମକଳ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଆସିକି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଠି ବି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେହି ରେଫର ହଉଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ଆମର ରେଫର ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ 2 ଜଣ ରେଫର ହେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର।